دوك نهار الجمعيه العامه اللي صارت في 29 ابريل باش يكون في علم الجميع ان في العاب ريو كنت من الاوائل اللي هضرت على واش صرا في ريو 31 مليار والناس راحت بالعائله تاعها الى اخره. النتيجه كان فيه اقتراح تاع اقصاء السسبونسيون تاعي في الكوميتي اولمبيك. دونك يفو سافوار بلي الجمعيه العامه انا عضو في المكتب التنفيذي منتخب من الجمعيه العامه، يعني باش تنحيني لازم الجمعيه العامه. داروا اجتماع في المكتب التنفيذي وقصاوني، والاقصاء كان تحفظي، يعني سيت اون سسبونسيون ا تيتر كونسيرفاتوار جوسكا انتيرينمون بار لاسومبلي جينيرال على حسب القانون. يعني لازم انت تقترح tu demandes à l'Assemblée générale d'approuver la suspension تاعي. نهار الجمعيه العامه pour l'approuver donc داروا جمعيه عامه avec une convocation. La convocation elle comporte 7 points على حسب les statuts du comité olympique. وفي la convocation هذه ما كاش البوان اللي يتعلق بالاقصاء تاعي. في الجمعيه العامه طرقوا كل les points lors du jour. Bien sûr, ma suspension n'a pas eu lieu. Par contre, ce qui s'est passé, après les points, avoir fini les points lors du jour, il y a eu des interventions, il y a eu quelques interventions concernant le musée, le sport d'élite, etc. Au discours de clôture de monsieur le président du comité olympique, il donne une information aux gens concernant l'athlétisme et le cyclisme, où il dit on a donné de l'argent à la fédération de cyclisme pour acheter du matériel ou ماشراش اسمها انا دي الدراهم من الكوميتي اولمبيك وما شريتش دراهم يعني سرقتهم. يعني سي سا لو ميساج كون ا فولو فير باسي الجمعيه العامه. اليوم on va répondre argument par argument, document par document, et on invite tout le monde, celui qui veut répondre, celui qui veut poser une question, يحب تفسيرات أخرى مرحبا. D'abord, on veut régler des comptes avec personne, on n'attaquera personne, c'est juste وين هضرنا ما سمعوناش. Donc on s'est dit, on parlera للعائلة الرياضية et à l'opinion publique هي اللي تحكم. Donc la réponse est toute simple. Nous n'avons jamais reçu de l'argent du comité olympique pour acheter du matériel. هذه c'est une convention en 2013 ندارت. La convention واش تقول؟ تسلف لي دراهم نرد لك دراهم. Donc le comité olympique il nous a prêté une somme d'argent à sa demande le comité olympique international اللي خلص لنا الماتريال. كي خلص الماتريال حنا on a remboursé la somme. Point. يعني بيني وبينك il y a un prêt, un remboursement. D'ailleurs la convention elle est très simple. Prérogatives et attributions de la fédération et responsabilité de la fédération. C'est très simple. مكتوب كما تقراوه في الشاشة. La fédération algérienne de cyclisme assurera le magasinage ainsi que l'entretien et la maintenance de tous les vélos. L'entretien et la maintenance des vélos sont à la charge de la fédération algérienne de cyclisme. Point. يعني ما شريت ما بعت ما درت بون كوموند ما درت فاكتور. Aspect financier de la convention, le paiement en euros se fera par transfert bancaire du compte de la solidarité olympique du CIO vers le compte bancaire du fournisseur. يعني ماشي même pas le comité olympique algérien qui paye, c'est le CIO تاع لوزان اللي خلص la facture. La fédération algérienne de cyclisme procédera au remboursement des sommes avancées en dinars selon le cours du jour par virement bancaire vers le compte du comité olympique algérien. C'est très simple, où je trouve la convention. Et ce qui est bien, l'article 9, il a été précisé, tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention sera réglé à l'amiable ou à défaut par le tribunal algérien des règlements des litiges sportifs seul compétent en matière. يعني مضينا بلي حتى إذا كان خلاف نروحوا للطاس. Donc la convention elle est très claire. سلفت لي رديت لك. Ça c'est la paiement, la demande du comité olympique
qui a demandé au CIO de procéder au paiement. C'est la demande du comité olympique, la fédération, où il mektoub, remboursement de prêt, donc où il dit la somme, le cours du jour, là, il rembourser 570 millions. Chose que la fédération a fait. Premier chèque, 300 millions. Deuxième chèque, 270 millions. يعني l'affaire بيني وبينك انتهت وما عندي ما جوستيفي لك ومكتوب اون كاد ليتيج نروحوا للطاس. السي رئيس اللجنه الاولمبيه المحترم الموقر راح للعداله. Il a déposé plainte. La plainte qui concernait quoi? Alors, je suis accusé de transfert illégal d'argent, d'escroquerie, de falsification de factures et de détournement d'argent. Allahu Akbar. Dans l'Assemblée générale, on a demandé aux représentants de la Fédération algérienne de cyclisme, وين يدير une déclaration ويكمل déclaration تاع السي الممثل الاتحادية الجزائرية الدراجات ويكمل ce à quoi nous avons confirmé devant l'assistance qu'aucune trace de la disponibilité de ces équipements ne figure dans les inventaires de la fédération ni dans la passation de consignes et que les stocks ne portent aucune trace de ces vélos. يا أخي المحترم يعني c'est la preuve باللي كنهار l'Assemblée générale j'ai été accusé de tout ça. أولا ما عندكش حق باسكو كانت في العدالة on appelle ça de la violation du secret d'instruction ما عندكش الحق تهضر عليها. Deux, tu m'as accusé à tort. وهذا الممثل تاع الدراجات يقول لك ما كاش في الانفونتير سي نورمال باسكو لو سول انفونتير كي كوني هو جديد تاع 2016 وحنا شرينا في 2013 باش تلقاه لازم تروح ل 2013 ماشي 2016. ثانيا ما لقاش في لا باساسيون سي تري سامبل باسكو لا باساسيون ا سو جور سي با انكور في ما لقاش في الستوك باسكو ستوك المغازا مغلوق ستوك لي باساسيون ما داروش واحد ما عباوش كاين داخل. Ça c'est la déclaration. Maintenant, si je dois justifier, parce que الأكذوبة الكبيرة تاع اللجنة الأولمبية عطينا له دراهم لازم يجوستيفي ولا دوان وحنايا عندنا حسابات ونديروا ما عندك والو ولا دوان سي اللي شراه هو واحد الدوان إذا كان دوان إذا كان فيه une procédure d'achat c'est le comité olympique c'est pas la fédération. Mais la réponse, où je dois justifier, دراهم اللي خرجوا من la fédération, oui je dois justifier à ma fédération. Et dans ma comptabilité, parce que معك انت سلفت لي رديت لك انتهى ولا convention a été respectée jusqu'au bout. هذا c'est pour la fédération à moi. Ça c'est l'inventaire certifié par le commissaire aux comptes وين كاين les 4 vélos contre la montre et les 12 vélos تاع la route. Ils sont في l'inventaire. في l'inventaire comptabilisé par le comité par le commissaire aux comptes. ومن بعد كي تروح للمغازان يا تلقى الفيلو يا تلقى لا ديشارج وراه الفيلو. باش تكونوا عارفين بلي لي فيلو سي كوم اون فواتور عنده ان ماتريكول عنده اون ريفيرونس في الفيلو داخل الكادر غير الا كان رحت بور كاين سيابيتو ولا ما تقدرش حتى تسرقوا ما تقدرش تسرقوا. هادو كلهم سي دي ديشارج de tous les athlètes qui ont pris. Mais la plus importante, les dernières déclarations هو اسمه بربري alors que normalement on ne donne pas de nom mais là c'est important. هذا سي خوه بربري في الفريق الوطني من الاوائل اللي خذاو بلا ريفيرونس رقم تاع بيس دونتيتي تاعو لا سيناتور والبصمه. يعني كل دراجه عندها لا تراسابيليتي تاعها من اللي جات وين راحت وين راهي. في العداله سي puisque on ne peut pas faire un transfert d'argent puisqu'on n'a pas fait de procédure. Le transfert d'argent, il faut que la plainte soit par la Banque d'Algérie, c'est pas le cas. Escroquerie, qui a escroqué qui, nous ne sommes même pas concernés. Les factures ne sont pas à notre nom, elles sont au nom du comité olympique. أمر بالله وجه للمتابعة, c'est le non-lieu du jugement de la plainte qui a été déposée par le comité olympique algérien. هذا الموضوع الأول. ونعاود نقول لكم المواضيع الأخرى. إذا ترقبوا والحلقة القادمة إن شاء الله. سلام.